زمن زان زمن رهبر شیخ ادریس شیخ ادریس زمن زان زمن رهبر شیخ ادریس شیخ ادریس زینت دا محدثوی قربان دا زړګي سره زینت دا محدثوی قربان دا زړګي سره شیخ محمد ادریس سبب دي ساتلا نظرا زینت دا محدثوی قربان دا زړګي سره زینت دا محدثوی قربان دا زړګي سره شیخ محمد ادریس سبب دي ساتلا نظرا تکبیر دا مرشد په مونږ ګران لکه زانا دا شیخ سبب الحق دا فکر روحي او روانا دا شیخ سبب الحق دا فکر روحي او روانا حسین پا حسینو کی حسین لکن مرا شیخ محمد ادریس سبب دی ساتلا نظرا زینت دا محدثو یہ قربان دا زړګي سرا زینت دا محدثو یہ قربان دا زړګي سرا شیخ محمد ادریس سبب دی ساتلا نظرا الشيخ سيب حسن جان شهيد عينيت دا جوندا دا الشيخ سيب حسن جان شهيد عينيت دا جوندا طول بختن خواستا صفت خواي خوندا ورا شيخ محمد ادریس سبب دي ساتلا نظرا زینت دا محدثوی قربان دا زړګي سرا زینت دا محدثوی قربان دا زړګي سرا شيخ محمد ادریس سبب دي ساتلا نظرا شمس الحق افغانی تترجمانا تلقی خدمت دین پزرنو گرانا قلندرا شیخ محمد ادریس سبب دی ساتلا نظرا زینت دا محدثوی قربان دا زړګي سرا زینت دا محدثوی قربان دا زړګي سرا شیخ محمد ادریس سبب دی ساتلا نظرا مشنی روان دا شیخ الهند محمود حسنا دی تابا دی آباد دا نومان یاخ کل گلشنا دی تابا دی آباد دا نومان یاخ کل گلشنا حقانی اخکاری گی تلپتا سمنورا شیخ محمد ادریس سبب دی ساتلا نظرا زینت دا محدثوی قربان